ہم نے کرن فاؤنڈیشن کے بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے؟ Gymnastic, footballer, army officer, graphic designer, businesswoman, doctor and teacher. Doctor. کیا پاکستان کے بچے بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ سائنس فیوز پاکستان کے بچوں کے خوابوں کو سٹیم ایسپریشنز میں تبدیل کرتا ہے۔ ہم ان کا سائنس کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ سائنسدان بننے کے خواب دیکھ سکیں، اور صرف خواب ہی نہیں بلکہ وہ سٹیم کریئرز یعنی کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے کریئرز کو اپنا سکیں۔ مگر یہ اتنا آسان کام نہیں۔ چھوٹی عمر سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک بچوں کا سائنس سرمایہ نرچر کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر وہ سٹیم کریئرز کو نہ صرف چنتے ہیں بلکہ ان میں کامیاب بھی ہو پاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تحقیق بتاتی ہے۔ سائنس فیوز اور کرن فاؤنڈیشن کی دوستی بڑی پرانی ہے۔ ہم نے پچھلے 7 سالوں میں کئی پروجیکٹس اکٹھے کیے، اور پھر 2024 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پورے سال کے لیے ایک ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کو نام دیا سائنس سب کے لیے، اور اس کا مقصد لیاری کے بچوں کا سائنس سرمایہ بڑھانا۔ The purpose of starting this project was that we feel like کہ پاکستان میں اب ہم سنتے نہیں ہیں کہ میری کیوریز یا عبدالسلام پیدا ہو رہے ہیں. We don't hear about big names in science, and that's because we feel like کہ overall as a nation ہماری کنٹری کا جو سائنس کیپٹل ہے وہ بہت کم ہے. تو سائنس کیپٹل کا مطلب ہے جیسے ہماری زندگی میں فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے یا سوشل کیپٹل ہوتا ہے. And these are resources and networks over a lifetime that you accumulate that sort of determine your success in life. اسی طرح science capital ہوتا ہے which is sort of a bundle of your experiences, activities, role models in STEM that accumulate over a lifetime and they determine your aspirations in STEM. And unfortunately ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بچے ہیں جن کا science capital ہے وہ کم ہے. Which is why they often don't end up pursuing STEM fields or not STEM fields outside of medicine and engineering. So اس project کا purpose یہ تھا کہ ہم نے بچوں کا especially کرن فاؤنڈیشن میں جو بچے ہیں یہ اسکول کمیونٹی ہے ادھر سائنس کیپٹل بنانا تھا. اس پروجیکٹ کا مرکز بنے کرن فاؤنڈیشن کے اساتذہ اور مدرز. ہم نے 20 ٹیچرز اور 20 ماؤں کو سلیکٹ کیا اور پھر ان کو انٹینسو ٹریننگ دی. اس ٹریننگ میں ہم نے اپنا ہینڈز آن سٹیم کریکولم ان کو ٹرانسفر کر دیا، جس کو لے کر انہوں نے 400 اسٹوڈنٹس کے ساتھ سٹیم کلبز رن کیے تھرو آؤٹ دا ایئر. اینڈ دس از ہاؤ سائنس کیم الائیو inside the Kiran Foundation classrooms. We've conducted over 14 teacher training workshops, and we've talked about different ways that they can build science capital, build curiosity and scientific inquiry skills in the classroom. They can do various different activities, experiments, and they can build students' skills, their curiosity, and help them understand that science sabke liye hai. It doesn't, when we think about a scientist, we don't mean a white man on a lab coat. We mean any child, any woman, any race, any gender, across any class. جب سائنس فیوز نہیں تھا تو ہمارے بچوں میں کیوریوسٹی تو تھی، بٹ ریلیٹڈ ٹو سائنس سبجیکٹس ان کے اندر ایز سچ کوئی خاص ان میں انٹرسٹ نہیں تھا. جب ہمارے پاس سائنس فیوز کا ایک پورا پروجیکٹ آیا اور ہمارے پاس عائشہ اپی نے جب ہمیں اس کی ٹریننگس دیں اور اس کے بعد جب ہم نے وہی ٹریننگس جو ہیں ہماری کلاس میں امپلیمنٹ کی تو بچوں میں کیوریوسٹی لیول کا جو ایک لیول تھا وہ اپ گریڈ ہو گیا. ایک بار یہ ہوا تھا کہ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ ٹریولنگ کہ جو ہے ہمیں بس میں جانا اچھا نہیں لگتا، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ون آف مائی کڈ سیڈ لائک آپی جب میں سائنسدان بن جاؤں گا نا تو میں نے اڑنے والی بائک بناؤں گا آپ کے لیے، پھر نا آپ اس میں بیٹھیے گا. تو لائک بچے ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بڑے ہو کر کیا کرنا ہے. جب ایز اے مدر میں اس پروجیکٹ کا حصہ بنی تو پہلی چیز میں نے جو اپنی بچی میں دیکھی ہوئی ہے کہ جب وہ رو رہی تھی کسی دن اور اس کے آنسو بہے تو مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مما آنسو جو ہے وہ نمکین ہی کیوں ہوتے ہیں، وہ میٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. تو ہر ایک چیز آپ کی سر سے لے کے پاؤں تک، زمین سے لے کے آسمان تک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے. یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈیپلی جا کے بچوں کو ہر کانسیپٹ سکھا سکتے ہیں.
सबसे अच्छी चीज मुझे जो प्रोजेक्ट की लगी वो ये कि मिस आयशा जो हमारे पास आया करती थी, तो उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि हम हर चीज जो है बिल्कुल फ्री हैंड कर सकते थे. हमें अब डर नहीं लगता किसी भी चीज पर पहुंचने के लिए. तो ये चीज बहुत अच्छी थी. और मेरा जो साइंस कैपिटल था, मुझे बड़ा वो लगता था कि मैं किस तरीके से इन चीजों का अप्रोच करूं, लेकिन अब ये है कि मुझे पता है कि मैं इन चीजों को बहुत ही आसानी के साथ अप्रोच कर सकती हूँ और अपने बच्चों और अपनी ही बेटी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ. यहाँ बात खत्म नहीं हुई. हमने किरण फाउंडेशन के तमाम बच्चों को 6 स्टीम सफीर्स से मिलाया. बायोकेमिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ताकि ये बच्चे इन रोल मॉडल्स से इंस्पायर हो सकें और अपने स्टेम के ख्वाबों को परवान दे सकें. हमारे पास ऑलरेडी सुपरस्टार तो मौजूद है, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह सुपरस्टार. और फिर हमारे किरण के 400 साइंसदान एक शानदार म्यूजियम विजिट पर भी गए, थैंक्स टू द डोनर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और फाइनली बिलाखिर सारे बच्चों ने, असातिज़ा ने, माओं ने, पेरेंट्स ने, वाइडर कम्युनिटी ने मिलकर किरण और साइंस फ्यूज की टीम के साथ एक बड़ा सा खूबसूरत सा साइंस का मेला मुनक्किद किया अपने ही स्कूल में, टू सेलिब्रेट देयर लव ऑफ साइंस. Science for me has always been an ibadat. मैंने हमेशा इसको एज ए इबादत देखा है, गौर फिक्र करना. It has been something that I've been asking my school since years, ever since we started school. Our approach towards education was always phenomenon based, that everything that you learn you should be able to see in your environment. अगर बच्चा जो कुछ भी क्लास में सीखता है वो अपने environment में डिकोड ना कर सके, उस तालीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज वो बिहेवियर में कोई चेंज नहीं. So when I met Lala, we instantly connected with her. Because Lala का तो ज़िंदगी का मिशन ही ये है कि लोग कुदरत को समझ सकें. जितना साइंस हम ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना खुदा भी समझ आता है और इतना अपना आप भी समझ आता है. ये पूरा साल जो साइंस फ्यूज का प्रोग्राम हमारे पास चला और बच्चों का एक्यूमेंट जो बढ़ा है साइंस का, अमेजिंग, बल्कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. जो मैं चाहती थी वो फाइनली इस साल हमने अचीव किया. और आज ये साइंस मेला जब हुआ और उसमें जो बच्चे जिस तरह सोच रहे थे, तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया है वो इस चीज़ में आया है कि बच्चे एक्सटर्नल वर्ल्ड को अपने इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट करें. So they were decoding stuff that was happening outside through the Science Fuse 1-year program, but they were now connecting it to something that is happening in the inside world. साइंस का स्पिरिचुअलिटी से इतना बड़ा ताल्लुक है जितना हमारा खुदा के साथ ताल्लुक. तो जब साइंस बच्चा पढ़ता है तो उसको अपना आप समझ आता है. एंड दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन माय ड्रीम, कि बच्चे खुदा को जाने डिस्कवरी के थ्रू. सो नाउ दे आर डिस्कवरिंग एंड दे आर थिंकिंग एंड इट्स जस्ट सो वंडरफुल. सो थैंक यू टू लाला, थैंक यू टू द होल टीम जिसने इतना साथ दिया. एंड ग्रेट वर्क डन बाय द किरण टीचर्स एंड द मदर्स एंड द चिल्ड्रन. अमेजिंग. It is such a privilege to be able to be part of the journey, to watch kids slowly come out of their shell, ask more and more questions, ask deeper, reflective, critical questions जो घर जाके खुद से अपनी research करके बच्चे लेकर आ रहे हैं. And to watch the confidence of the teachers grow, especially the teachers who have no experience in conducting experiments and creating classrooms where children feel comfortable making mistakes and owning up to them and trying again and again and building that grit. So overall, this kind of collaboration has been nothing short of a miracle. Within just 1 year, the rapid kind of transformation we've seen all across has been absolutely phenomenal. ओवरऑल आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस में? बहुत अच्छा रहा. हमने कुछ बच्चों से पूछा, सबने बोला गुड. तो आप लोग का सिर्फ गुड था या गुड से बेहतर था?
सबसे अच्छी चीज क्या थी जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया? हमें ये मजा आया कि अब जब आप ही हमें याद कर रहे थे उसके अंदर हमें ये सारी चीजें सीखने को मिली और हमें बहुत मजा आया और हमें तभी भी मजा आया जब अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी। आए हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के बच्चों का साइंस सरमाया बढ़ाएं।